अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर कार बड़ी खबर आ गई। ब्रेकिंग न्यूज़ है सरकारी मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक। आज 13 मार्च 2025 तमाम न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन। जीएनएन की पहले खबर सुने, फिर आपको बताते हैं कि ये जो रूल में अमेंडमेंट की जा रही है, ये बाकायदा बिल आ गया और इस बिल की तफसील भी आपके साथ इंग्लिश और उर्दू में शेयर करते हैं। कौन से इदारों के मुलाजमीन के लिए ये गोल्डन हैंडशेक है और क्राइटेरिया क्या होगा, पैकेज क्या होगा और उम्र सर्विस, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आप जीएनएन की खबर सुने, फिर इस पर तबसरा करते हैं। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए गोल्डन शेक हैंड समेत सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का इंदिया दे दिया। राइट साइजिंग के तहत हजारों विफाकी मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक का मंसूबा किया जाएगा। ग्रेड 17 से 22 तक की 700 और निचले दर्जे की हजारों असामियां खत्म की जाएंगी। मजीद इस पर बात करते हैं नुमाइंदा जीएनएन यासिर अयाज से। जी यासिर। जी देखें, आईएमएफ के साथ जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं और राइट साइजिंग, हजारों वफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का मंसूबा जो हुकूमत जेर गौर लेके आ रही है। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में जो एफबीआर की कमजोर कारकर्दगी पर बातचीत जो है वो ज्यादा देर हुई और हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए गोल्डन हैंडशेक समेत सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का जो है वो इंदिया दे दिया है। राइट साइजिंग प्लान के तहत जो है वो ग्रेड 17 से 22 तक की 700 जबकि निचले दर्जे की जो है वो हजारों असामियां खत्म की जाएंगी। और हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि इन मुलाजमीन से जो वैसे अगर ये जान छुड़ानी पड़े हुकूमत को तो वो रिटायरमेंट तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि अब इनको जो है वो रजाकाराना तौर पर जो है वो रिटायर किया जाएगा। और मुख्तलिफ महकमे को एक दूसरे में जम करने पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई। जराये के मुताबिक बातचीत का ज्यादातर फोकस जो है वो महसूलात और हुकूमत का हुजूम और खुद मुख्तार वेल्थ फंड पर रहा है। और हुकूमत जो आईएमएफ ने रवां साल की बाकी मुद्दत में शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए एफबीआर के दावे जो तमाम तर मुस्तरद कर दिए। जराये वजारत खजाना के मुताबिक महसूलात के तखमीने और मुतवक्किल बजटों पर मामूली इख्तलाफात जो है वो आज के मुज़ाकरात में जो है हल कर लिए जाएंगे। और विफाकी हुकूमत ने इजाफी मुलाजमीन को जो है वो फारिग करने की पाकिस्तानी हुकाम को जो वो तजवीज़ दी है। पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। अपडेट करने के लिए यासिर शुक्रिया। ये थी आज की हेडलाइन। जो इंडिया ने दे दिया जी अमेंडमेंट के लिए, बाकायदा बिल आ गया और जो आईएमएफ का मुतालबा था वो भी पूरा हो गया। अब ग्रेड 17 से 22 तक की तो 700 असामियाँ ख़त्म की जाएंगी, लेकिन ग्रेड 1 से 16 तक की 30,000 असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। यानी कि ये 30,000 लोगों को गोल्डन हैंडशेक दिया जा सकता है। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया क्या होगा, वो कह रहे हैं जी कि हुकाम ने बताया कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की मौजूदगी में उज़्व मुअत्तल सरकारी मुलाजमीन को फारिग नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो रूल हैं, आप किसी को घर नहीं भेज सकते। अब ये गवर्नमेंट ने 17 फरवरी को ये देखें बिल पेश किया था। अब ये बिल जो है ये मंजूर किया जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। ये आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि हो सकता है इसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़ जाए। अच्छा, ये बिल मंजूर हो जाता है तो फिर क्या होना है जी, फिर आपको गवर्नमेंट किसी भी वक्त किसी को भी घर भेज सकती है मर्ज़ी का पैकेज दे के, आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये जो बिल है, ये जिस तरीके से लाजमी सर्विस एक्ट होगा, जो गवर्नमेंट पैकेज देगी, अब पैकेज क्या मुतवक्की है उस पर बात करते हैं, लेकिन ये आपको हर हालत में कबूल करना होगा। और दूसरा जो मुज़ाकरात में ये तय पा गया है कि इजाफी असामियाँ ख़त्म की जाएंगी और 30,000 असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छा, इसमें जो इदारे जिनको नहीं ख़त्म किया जाएगा उनका भी जिक्र करते हैं और कुछ इदारों को एक दूसरे में ज़म किया जाएगा। जिस तरह हुकूमत ने आईएमएफ को बताया कि मुख्तलिफ महकमों को एक दूसरे में ज़म किया जा रहा है। आईएमएफ ने वफाक की सतह पर तालीम और कौमी सतह समेत वो वजारतें बरकरार रखने के जवाज़ से मुतल्लिक़ सवालात उठाए जो कि आइन के तहत सूबाई महकमे में हैं। अब ये जो थे ना, इन्होंने कहा जी कि हम तालीम को और महकमा तालीम को और सेहत को ख़त्म नहीं कर सकते, तो इस पर भी आईएमएफ ने सवाल उठाए, क्योंकि ये जो 26वीं आइनवी तरमीम है ये सूबों के पास ये चले गए हैं जैसे आईएमएफ की तजावीज़ के मुताबिक होना चाहिए उन्होंने, इसलिए तो आज भी कुछ डेडलॉक है। तो ये अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो हमारे पास लिस्ट है जो इदारे ख़त्म हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये देखें आईएमएफ कौन सी असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। ये पंजाब में सबसे पहले ख़त्म की जा रही हैं। ठीक है जी, ये पूरी खबर। उसके बाद जी पैकेज क्या आएगा, और जो ये पैकेज एक गर्दिश कर रहा है कि वफाकी हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला कर लिया। ये काबीना की मंजूरी की ख़बर है जी, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये इसकी मंजूरी हुई है कि नहीं, कि ये ग्रेड 1 से 14 तक जो है ये
حالانکہ جو اسامیاں ختم ہو رہی ہیں وہ گریڈ 1 سے 16 تک کی زیادہ ہو رہی ہیں، تو یہ پیکج جو ہے گریڈ 1 سے 14 تک کا میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ گریڈ 1 سے 5 تک کو 40 لاکھ دیا جائے گا، گریڈ 4 سے 6 سے 9 تک کو 60 لاکھ دیا جائے گا، 7 سے 11 کو 80 لاکھ دیا جائے گا، اور 12 سے 14 کو 1 کروڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور پیکج بھی جو ہے وہ، یہ اس لیے 2-3 پیکج ہیں کہ مختلف اداروں کے پیکج ہوں گے جی، پھر سروس کے لحاظ سے بھی پیکج ہوگا۔ حکومت کی جانب سے 35 سال سے کم اور 50 سال سے زائد کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کی نوٹیفیکیشن کی طریقے، ایسا کوئی نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے جی، یہ میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں ایسا نوٹیفیکیشن کوئی نہیں آیا۔ یہ ابھی تک فی الحال جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے، PWD ہے، یہ سجیشن ہے، یہ بیسیکلی یہ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل ایک ڈاکومنٹ آیا تھا جس میں مختلف سجیشن ہے، فائنلائز کچھ نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ سارے جو ہیں وہ ایک ابھی تک تجاویز ہیں، کوئی جو فائنل ہو جائے گا، فائنل تب ہوگا جب یہ بل جو اسمبلی میں بل پیش کیا گیا تھا 17 فروری کو، یہ پاس ہوگا۔ تو اب یہ پاس کب ہوگا؟ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو فائنل چیزیں ہو جائیں گی، اس کے بعد یہ بل پاس ہو جائے گا، اس کے بعد پھر پیکج بھی آ جائیں گی جی مختلف۔ ویسے جو رول ہے نا جی کہ اگر آپ کی ایک دن بھی سروس ہو جائے، یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ بھرتی ہو گئے دوسرے دن گورنمنٹ آپ کو، اگر آپ بھرتی ہو گئے تو بغیر بینیفٹ کے گھر نہیں بھیج سکتی۔ یہ جو اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ جن کی 15 سال ہو جائے گی، جن کی 5 سال ہو جائے گی، بھائی اگر ایک دن بھی کسی کی سروس ہے نا، اس کو آپ نے گھر نہیں بھیجنا۔ ہاں، اب کرائٹیریا کیا بنتا ہے، جو پہلے جس طرح لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک پاکستان میں دیے گئے ہیں کہ جو سروس کے قریب ہوتے ہیں، جن کی 25 سال کے قریب ہے، 20 سال سے جن کی زیادہ سروس ہوتی ہے، زیادہ تر پہلے یہ تھا، ان کو پینشن بھی دی جاتی ہے، ساتھ پیکج بھی دیا جاتا ہے۔ اب جن کو پینشن دی جائے گی ان کا پیکج تھوڑا کم ہوگا، یاد رکھیں۔ جن کو پینشن نہیں دی جائے گی ان کا پیکج بڑا ہوگا۔ جس طرح کا یہ پیکج ہے، اس میں یہ پینشن نہیں ہوگی۔ یہ جس طرح کی کچھ خبریں ہیں، کچھ میڈیا نے بنائی ہوئی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا اگر آپ سروس کے قریب ہیں تو آپ کو جو پیکج دیا جائے گا وہ اس میں پینشن بھی ہوگی، اس لیے تو رول میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بڑا برننگ کوشچن کہ کیا یہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو ادارے ختم ہو رہے ہیں، ٹیچر پوچھتے ہیں جی کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں، فوجی بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی فوج کوئی ختم نہیں ہو رہی۔ جو ادارے ختم ہو رہے ہیں، جو ادارے ضم ہو رہے ہیں، یہ خبریں ان کے لیے ہیں۔ جس طریقے سے یہ بہت ساری اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں، جو ادارے ختم ہو رہے ہیں یا دوسروں میں ضم کیے جا رہے ہیں، جو ضم کیے جائیں گے ان میں گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو رکھنا ہے یا کس کو گھر بھیجنا ہے۔ تو جس کو گھر بھیجنا ہوگا اس کے لیے یہ پیکج ہے۔ یاد رکھیں، جو ادارے اس وقت جو جس طرح یوٹیلیٹی اسٹور ہے، PWD ہے، جو یہ پاور ڈسٹریبیوشن کی کمپنیاں ہیں، لیسکو ہے، فیسکو ہے، ایپکو ہے، جن کو ختم کیا جا رہا ہے، پوسٹ آفس کی کچھ سروسز کو ختم کیا جا رہا ہے، پورا پوسٹ آفس نہیں ختم کیا جا رہا ہے، ریلوے کی بھی کچھ سروسز کو کم کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ چھانٹی ہوگی نا، جن لوگوں کو گھر بھیجنا ہوگا ان کے لیے یہ پیکج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ میں یہ پیکج اویل کر سکوں، نہیں جی، آپ کے لیے جو رول ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے 25 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے، 25 سال بعد ریٹائرمنٹ لیں گے تو جرمانہ ہے، 60 سال سے پہلے ہاں گورنمنٹ کوئی خود آپشن دے گی تو یہ آپ اویل کر سکتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔